लीजिए प्रस्तुत है हर साल की तरह इस साल भी अपना जलवा दिखाने आ गए हैं সাতভরি বালক সংঘ প্রেজেন্ট রামচক শেষ। मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। হ্যালো অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু রামচক সাতভরি বালক সংঘ। আগামী 8 নভেম্বর 2026 শ্রী শ্রী শ্যামাকালী পুজো উপলক্ষে সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ ও প্রীতি শুভেচ্ছা। এবং সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে। সেই আবারও এসকে মিউজিক তার নতুন সেটআপ নিয়ে। তাই তো সবার আশা যায়। एक एक को दौड़ा दौड़ा कर न मारा और अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर ना किया तो मैं मर्द की औलाद नहीं।